'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. Hi guys! Hi Irene, Francis, Yael, Jacob, and Nika. Wish you all exciting new challenges in this new chapter of your life, and good luck and take care guys, and hope to see you soon here in Canada. Hello, Mohouse family. Irene, Francis, Kael, Jacob, and Ika. Narinig ko, aalis na pala kayo. Nakakalungkot naman. Lalo na tong dalawa, oh. Nalulungkot. Pero sana, maging successful kayo doon at sana magkita-kita tayo ulit. Irene and Francis, bon voyage. Sana masaya kayo doon at marami pa kayong kaibigan na darating kasi mababait kayo. Sana nakilala namin kayo ng mahaba pa, pero ito na yung nakakalungkot na alis na kayo. Pero sana magkita pa tayo muli at matuloy natin yung pagpupoker natin. Mamimiss namin kayo at sana hindi nyo kami makalimutan din. Follow. Hi. Bon voyage. Bon voyage. Bye, Kael. Bye, Kael. Bye, Kael. Ika. And And Jacob. Jacob. Yeah. bye-bye. Bye! See you soon! Hi Muhals! Siyempre may kudigo ko para hindi ko malipat sa ako hinihambal. Congratulations sa bag-o nga journey sa inyo family. I can only wish you the best. I know Lord has better plans for you. Good luck sa inyo tanan. May the Lord continue to bless you and you guys continue to be a blessing to others. We will miss you here in Canada. Bon voyage! Hello, na Irene, no Francis. Ginambala kami ni Dinden nga may surprise sila sa inyo. So, nga siya video. So, amo na message for you guys is Kag sa mga kids, good luck kids inyo nga journey sa US. Sang naistora nyo sa amon, nga plan nyo mag-move. Very excited kami para sa inyo. Tapos subo nga may time na kung saan ako malakat. Siyempre, mixed feelings kami. Kay on one hand, sadyay kami para sa inyo nga ma-fulfill nyo inyong wishes to go to the US. But on the other, masubuan din kami kay halin sa Pinas, pakanto sa Canada. Ang family nyo isagid sa mga naga-amuma kag naga-asikaso sa amon. and I would like to thank you for everything, especially sa pag-abot namon ako gali sa Canada. Yung sugat dit ko ni ng Irene sa airport, kinitulong sa mon apartment. Kag daw kamo gid ang pinaka first family nga nagaguide man sa mon, especially sang ako pa lang bag-o lang ko abot. So, mamiss ko gid ang mga bonding moments and chika and mga birthday celebration nga ara akong naka-attend kag mamiss ko man si Eka. And hopefully magkita na times na too long, although I don't know kung saan pero amo na nagapa-thank you gid ko and I wish you all the best and may God bless you kag kung magabot na kamo sa US. I'm hoping and I'm praying na smooth lang tanan kag happy na kamo sa inyo bag-o nga settlement case. We love you guys. Hello guys, nang from me, Aris, Jen, and Alric nga kakatulog. Best of luck sa inyo ha. All the best. Thank you. Bye-bye. Hi. Hi guys! Hi Tito Francis! Hi Tita Ta! Ay, kasubo gid magbinulagay pero kinanglan gid. We have no other choice but we're very happy. And we're very happy that you're gonna experience new adventures in life. Wow! Just like to thank you for everything. Thank you for the friendship and thank you for being our family na gidjay. But there's no goodbyes actually. Just see you soon. Apas kami, ha? Bye guys. Good luck and we love you guys. Hello, Muhals! First of all, congratulations sa inyong new journey to USA. And thank you, Ged, kay
ano naging kami din maging part sa inyo nga adopted diri sa Canada kag second family man namon kag feel at home gid kami sang especially sa foods ninong mahal mamiss gid namon ang kanse ang chicken kag mamiss man namon ang mga tequila shots nang. So, wala kita kabalik, lower sa may, ano to gani? Madison, wala kita to kabalik. Pero mabalik kita to. Advice ko lang maglakad ka ng always dala ID. Ang always ID, ready. hindi pagkalimtan. Hindi pagkalimtan ID. Thank you Ginang for being our extended family sa inyo doon ninong muhal. Safe trip and God bless and enjoy America. Ay lang kami for me. Bye! Hi, Mouse! Hello! Congratulations! Finally, your long-time plan is now happening. We're so happy for you, and this is gonna be a new adventure for you guys, and I know, we all know na no matter what, you're gonna survive and you're gonna have better life in US. We will miss you, but we'll still gonna see you soon again. We're not gonna say goodbye because we're gonna have future plans, our future travels together. Make sure lang na same off tayo, okay? See you next time. Mouse, good luck on your new journey or new opportunity. Always thank the Lord for everything that was given to you. And then always take care. And always be positive. Baby Baby J, say bye-bye! bye-bye to Ate Eka. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! We will love you. See you next time. Hello, Mual family. Congratulations. At last, makapauwi na gid sa tax, no? So, layo ay na gid from Gatineau to Mississauga lang so una, and then subong Gatineau to Alberta na Agwata, and then Silo pagid ka mo sa US. So halong gid ka mo to permi kag enjoy gid enjoy life lang. Congratulations liwat kag tani sa uli kakadto makami to mabisita halong gid permi, and good luck kid sa new journey. God bless. Hi Nong. Hindi ko ma-start. Congratulations sa new journey niya sa Pakanto USA. I wish all the best kag tani i-grant ni Lord tanan yung mga wish sa life niyo pag sa career niyo both ni Manong. All the way gid ang support namon sa inyo nang thank you gid sa kabalo na sa everything, sa help, sa especially sa among pamilya ni Dane, sa akong kay Dane. Thank you gid sa inyo duwa ni Manong kag it's not nga ano man nga maglakad ka mo mamikig kami mag-way nga madamo pag nga memories nga mag-up danay kita liwat tanan kag especially ang mga junakis nga mag-up danay liwat kag we will miss ang tanan nga mga bloopers sa aton mga lagaw and everything ka nga mamiss ka gid ang ang tanan mga kadungulan nung Francis nga abaga ko pero milang ginuyog-uyog sang kadlaw kag basta lang thank you gid sa tanan sa support niya sa amon ni Day. Kag wish ko gid ang tanan nga pinaka the best para sa inyo family. Hello, Manong, and Yael, Jacob, and Eka. First of all, congratulations kay Arina. Ang ginahulat, ang ginapray, Lord has granted your prayers and inyong dreams. And while we are sad that you're moving away, of course, we're
more than happy nga matabo na ni para sa inyo because we know how you really guys wanted this. And of course, ang gina-pray ko lang always is maging safe ka mo always. Take care ka mo to per me. And may God always guide your path. Kag, I know it will be a fruitful journey because this is it. Kung nantawal mo, do ka ginalign ni Lord ang stars para sa inyo. Hopefully, our stars too will align someday and makabond again together. Although distance lang is, so I believe na this will just strengthen our relationship ninyo tanan. And as I'm always saying na kita manang sibo we are kung ginamba ko, we are the best team that we have here sa Canada because we always help each other in any problems, any nga mga gaka-workout ang everything alin sa moving, sa mga lagaw, sa mga financial problems, tanan na lang sa mga tax. Pero I know na though ka-smooth lang sa tanan, although kabudlay, pero happy Japan because gani, we're the best team, I believe. And yes, of course, nang maubrag ito more memories, ma-visit kami da, hopefully. Yeah, and, with our costume. Yes, and kamo man balik ka mo day, miski hate yung tax kami lang niya paminsan. Paminsan ron magbalik ka mo day. Yeah, I love you all so much and I will miss you all so much. I can't believe na paminsan ko lang ni before, but here we are. And I know we just have to be strong for this chapters ng life ta. Love you all. Ma-miss ka ng mga babies, especially si Eka, si Kuya, kag si Jake. Makip in touch kami sila. Kag kabalo ka rin lang kung ano nga akon nga background music sa amon nga message. So you'll be in my heart ginaya always. Maski sa ano nga mga reels namon subong ay ano, you'll be in my heart ginanong kag House will always be in our hearts. Kag ano na ang little one. Anong mama Yeah, they are we're milk drunk. waiting na sa mag-visit sa inyo ito nang makakita na siya and everything, makita ng world. Like si Mami Tanda ito ni Francis. Congratulations! Have a safe trip! Again, have fun and Enjoy have a safe USA, trip. Mami Tanda ni Francis. Kiss na kiss. Bye-bye. Bye-bye. Bye guys. 'Cause you'll be